مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 56. غادي نشتغلوا على لا غرامير، لو جونغ اي لو نومبر. لو جونغ اي لو نومبر، الجنس والعدد. لو جونغ يعني الجنس، واش فيمينا ولا ماسكولين، اي لو نومبر واش سانغوليي يعني واش مفرد ولا بلوريال يعني ولا جمع. سو كو جو سي، اذا داكشي اللي كنت كنعرف من قبل. compare les groupes nominaux en vert et les groupes nominaux en rouge dès ce qui change. قالوا نكومباريو الجروب نومينال هذا مع هادو. إذن لي جروب نومينو اون فيغ، اون بال مع دي بال، ونقارنو لو فيلو مع لي فيلو. إذن فلاحظوا ملي قلنا اون بال، اون يعني وحده، اون بال مع دي بال. اون بال يعني كرة وحده، دي بال جوج ديال الكرات. دونك اون ديزيني، هادي اون هادي il désigne le féminin singulier. Des féminin pluriel. عندنا le vélo masculin singulier يعني المفرد المذكر. Les vélos masculin pluriel. Donc dans les groupes nominaux en rouge, c'est le déterminant qui change et on a le S qui s'ajoute à la fin. عندنا في هاد لي جروب نومينو اللي هما بالاحمر، سي لو ديتيرمينون كي شونج. ديتيرمينون يعني هاد دي مع لي هي اللي تبدات، كاينه لو ولات لي، اون ولات دي. اي اون ا لو اس، وعندنا اس كي ساجوت على فان، عندنا اس اللي كتزاد في الاخر. غادي نكتبو dans les groupes nominaux, dans les groupes nominaux, dans les groupes nominaux en rouge, c'est le déterminant, qui change et on a le S, qui s'ajoute à la fin, اللي كتضاف في الاخر à la fin. إذن هذا هو التغير اللي كيوقع. Dans les groupes nominaux en rouge, c'est le déterminant qui change et on a le S qui s'ajoute à la fin. ننتقلوا je réfléchis et je manipule. نقراو الجملتين. Sarah est une cousine de la mariée. Reda prend un gâteau et s'assoit sur le tabouret. السؤال الأول: souligne dans chaque phrase deux groupes nominaux. De quoi est constitué chaque groupe nominal؟ فطلبوا منا في كل جملة غادي نسطروا على جوج ديال لي جروب نومينو. مثلا هنا سارة est une cousine، يعني سارة هي لا كوزين، هي بنت عمة أو لا بنت خالة العروسة، لا ماغي. رضا prend un gâteau، رضا خدا الكاطو، et s'assoit وجلس على لو طابوغي كرسي ولا مقعد. فهاد الجملة هادي une cousine فهذا جروب نومينال، la mariée groupe nominal, un gâteau groupe nominal, le tabouret groupe nominal. السؤال هنايا: de quoi est constitué chaque groupe nominal؟ فمثلا هذا الجروب نومينال هذا في une cousine، la mariée، un gâteau، le tabouret. Donc chaque groupe nominal est constitué كيتكون من déterminant، il est composé d'un déterminant et d'un nom. إذن كيتكون من، نقول هنايا il est composé d'un
ديتيرمينون يعني واحد المحدد كيحدد لنا واش فيمينان ولا ماسكولين، واش بلوريال ولا سينغولي. دان ديتيرمينون et d'un nom. Donc il est composé d'un déterminant et d'un nom. هذا déterminant, هذا nom. Déterminant, non. Déterminant, non. Déterminant, non. الجواب غادي نقولوا chaque groupe nominal est composé d'un déterminant et d'un nom. Troisième question, entoure les déterminants. غادي ندوروا على les déterminants. Où se place-t-il؟ الموضع ديالهم يعني الموقع ديالهم فين كاينين. Sur quoi informe-t-il؟ وعلاش كيخبرونا؟ غادي نرجعوا لهنايا الديتيرمينون هذا اون، هنايا لا، هنا ان، هنا لو. اذا او سو بلاس-t-il المكان ديالهم الموضع ديالهم. il se place كنلاحظوا قبل الاسم. il se place avant. il se place avant le nom. قبل الاسم avant le nom. Et sur quoi informe-t-il؟ ils informent sur le genre et le nombre. كيخبرونا على لو جونغ يعني الجنس وعلى العدد ديال الاسم. هنا مثلا اون كوزين ملي لقينا اون فكنعرفوا بان كوزين سي ان نون فيمينان او سانغولي، يعني مؤنث مفرد المؤنث. لا كذلك فيمينان وسانغولي ايضا. هنايا ماسكولين سانغولي، هنا ماسكولين singulier. Donc ils informent sur كيخبرونا على sur le genre et le nombre. Le genre et le nombre. Ils informent sur le genre et le nombre. La quatrième question, souligne les noms qui désignent une seule chose. غادي نسطروا على الأسماء اللي كيحددوا لنا حاجة وحدة. عندنا هاد الأسماء هادو une télévision. إذا هنا une هذا déterminant. كنعرفوا بأن télévision c'est un nom féminin singulier. L'histoire, les champions, un jeu, des gâteaux, le livre. Donc les noms qui désignent une seule chose يعني الأسماء اللي كيحددوا لنا حاجة وحدة. فعندنا une télévision يعني وحدة، une télévision. l'histoire قصة وحدة. هنايا لي دونك عرفنا بأن pluriel. un jeu لعبة وحدة. des gâteaux بزاف ديال الحلوى. le livre. La cinquième question, entoure les noms de l'exercice 4 qui désigne plusieurs choses et dit par quoi il se termine. Entoure يعني غادي ندوروا على les noms ديال l'exercice ديال la question 4 qui désigne اللي كيحددوا بزاف ديال الحاجات وغادي نقولوا par quoi il se termine باش كينتهي. اذا غادي نلاحظوا هنايا اللي كيحددوا لنا بزاف ديال الحاجات فعندنا les champions كذلك des gâteaux مع les champions. أما السؤال par quoi il se termine فغادي نقولوا il se termine la question 5 il يعني هاد الأسماء هادو il se termine par S كيساليو بواحد الاس ديال البلوريال. لاحظوا عندنا شامبيون اس، غاتو كذلك كيسالي باس، اولا غاتو كيسالي باكس. اذا شامبيون اس وغاتو كيسالي باكس. il se termine par S et X. ce que j'ai appris اذا ما تعلمته غادي نكملو كومبليت أكمل. les déterminants nous informent sur le genre. إذا المحددات اللي هي une un le la nous informent كيخبرونا sur le genre يعني على الجنس des noms ديال الأسماء masculin أو féminin إما féminin مؤنث أو لا مذكر
et sur le nombre على العدد et sur le nombre des noms singuliers au pluriel singulier ou la pluriel. On a le genre masculin ou la féminin ou le nombre singulier ou la pluriel. فمثلا un nom précédé de un, le et l'apostrophe est un nom masculin. مثلا un livre, le livre. إذن أي اسم مسبوق بأن ولا le ولا l'apostrophe فهو c'est un nom masculin. Un nom précédé de une, la et l'apostrophe est un nom féminin. Une pièce, la pièce. إذن أي اسم مسبوق بأن ولا لا فهو c'est un nom féminin. قلنا singulier ou la pluriel. Quand il indique une seule chose, personne ou un seul animal, le nom est au singulier. إذا ملي كيكون كيحدد لنا حاجة وحدة شخص يعني حاجة ولا شخص أو لا حيوان فهذا كنقولو singulier يعني مفرد كيحدد لنا حاجة وحدة. أما quand il indique plusieurs choses, personnes ou animaux, le nom est au pluriel. مثلا des bracelets اللي كيحدد لنا بزاف ديال الحاجات فكنقولوا جمع. اذا عندنا لو جونغ اما ماسكولين ولا فيمينا عندنا لو نومبر اما singulier او لا pluriel. Je vérifie mes acquis. Relève dans le texte de la lecture page 55 de noms féminins au singulier et de noms masculins au pluriel. فإذا رجعنا للنص صفحة 55 de noms au féminin singulier عندنا ma cousine نقولوا هنايا nom féminin singulier. Dire deux points. Nom féminin singulier. Ma cousine ou là une semaine وعندنا عاوتاني nom masculin pluriel dire le deux points masculin pluriel des cadeaux des œufs un cadeau كنقولوا des cadeaux et des œufs donc des cadeaux des œufs. La question 8, réécrire les noms au pluriel. Le piano, c'est un nom masculin singulier. يعني مفرد مذكر. غادي نقولوا les pianos ونزيدو اس. les pianos. بإس à la fin. La peinture, les peintures. Un garçon, des garçons. un كترجع دي ولا une كترجع دي. des garçons. نضيفو اس أيضا. une balade, des balades. إذن une ولا un كترجع دي. des. le cadeau, كترجع لي. les cadeaux, نضيفو اكس في الاخر. le cadeau, les cadeaux. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 56 ونلتقي في الصفحة 57. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.